डॉनल्ड बाब आतां तूं थँक कोत्ता चीफ मिनिस्टराक की 50 लाख तुजे रिलीज केले म्हणून हय एडवान्स रिलीज केले पूण कितें आहा तुका आख्खे फूल म्हयन्याक एका म्हयन्याक तुका कितले जाय पडटा कोर्स सगलो टोटल एवरेज कॉस्ट एकटा पळोवपाक न्हू आतां जाला 20,000 पर पर्सन पर मंथ कित्याक चडशे आमचे पेशंट आहा ते सायकेट्री ताका डॉक्टरा कडेन हॉस्पिटला कडेन हांगा थिंगा व्हरोंकूच जाय तातूंत आमचे कडेन 2 फूल टायम डॉक्टर आहा 4 मोबायल डॉक्टर आहा म्हणजे टेलिमार्केटिंग डॉक्टर फिजियोथेरपिस्ट आहा काउन्सिलर आहा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर आहा वोकेशनल ट्रेनर आहा different types of people we have employed plus there are caregivers so at 20,000 rupees a month if we don't get from to look after we cannot manage first thing. Second thing we have not gone across above 180 our maximum is 180 but our capacity today is 300 so 180 inmates are there sadhya at any time we'll have 175 180 चे वयर आमी वचना आनी वयचे ना कित्याक शेल्टर होम चलोवपाक तुका 6 म्हयन्याचे पयशे बँकेन आसूं तुका तो कमी तुका स्टाफ जाय तुका आयज 6 स्टाफ हाडलो फाल्यां स्टाफ धाडलो तुका तो स्टाफ ना स्टाफाक हाडलो ताका ट्रेन करून सो एट 180 inmates and 20,000 rupees that is the money which CM has allocated in the budget especially for street problems now where is the money that I don't know so I'm getting disappointed now we are thanking the chief minister for listening to us and releasing an advance which has never been released before okay आता तुवें म्हणलें पळय 180 inmates तेंचे एका हेजे 20,000 पर इनमेट 20,000 ते जाले आनी तुजे मागीर स्टाफ आहा नो सगळे धरून सगळे रनिंग कॉस्ट टुडे टू लुक आफ्टर वन इनमेट इज नथिंग लेस देन 20,000 वेर इज द सेम बजेट इन प्रोविदोरिया इज 45,000 पर इनमेट पर मंथ पर म्हणजे डबल मोर देन डबल maybe even more than that here we have the data what is the number of residents and what is their budget if you take the residents and divide it by the budget you will get the figure what the government is spending on provisory residents who also are old age and psychiatry so where is the difference we are doing this at 1/3 the rate maybe at 1/4 the rate so if the government wants to spend extra then they have to take these people and put them there तो आता सेकंड तुवें म्हणलें पळय पॉलिसी जाय म्हणून पॉलिसी पळय ते रिलीज हो फंड तो रिलीज करता पळय तो तुका हे सारको म्हणजे टायमार येवपाचो करेक्ट तर हे पॉलिसीन तुमचो डिमांड कितें आहा तुका आख्खे फूल वर्साचो रिलीज करपाचो फंड ना कितें जालें इतले वर्सां न्हू सरकार दोन सपोज हे 22 23 24 25 25 26 रिलीज करताले दॅट शूड नॉट बी वेन द बजेट हॅज बीन एलोकेटेड मनी means it has to be spent this year why you are reappropriating it and why you are sitting with the funds first thing second thing is the policy should be such that which is the agency who will recommend the people to the shelter home which is the agency who will bring them to the shelter home which is the agency who will do their cremation which is the agency who will look at their medical which is the agency who will decide whether they are homeless or whether they are not homeless see there has to be a policy when will the money be paid when you are putting a proposal in your own policy that pay him after 6 months first let him run the home and then claim the money that will work in old age home where they are collecting fees this is shelter home from where the shelter home will get the money so तुम्ही म्हणटा कितें पयलेच रिलीज करपाचें फंड yes तुम्ही प्रोविदोरिया कशें करतात we'll talk he may be autonomous body we are not comparing to providoria but when the two organizations are doing the same work today I am number 2 in Goa with the number of beds if I fill up 350 beds providoria will be number 2 I will be number 1 so providoria कडे आता सध्या कितले they are getting it is an it may be 255 260 okay but it is but तुझी कॅपॅसिटी हा माझी 300 माझ्याकडे बेड हा फाल्यां तर सीएम म्हाका फोन केला जाल्यार आपूण तुका 100 जाण दिता हांव रेडी आहा तांकां व्हरपाक हांव तर कोणाक सांगीत 50 जाणांक व्हर कोण रेडी आहा तुम्ही फाल्यां म्हाका बंद करूंक शकता जाल्यार हांव सांगता 50 जाणांकूच व्हर 100 जाणां व्हरना काय तुका तो दिवंक जाय तूं म्हाका 100 दी हांव 24 वरान 100 जाणां घालता घरात ते म्हाजी कॅपॅसिटी पूण पयशे दी सगळं फुकट दिता तुमी तर आतां तुवेंच एक इशू काडलो की तुका एक क्वेश्चन येता म्हणून वेदर यू आर अ पब्लीक ट्रस्ट और वेदर यू आर अ प्रायवेट ट्रस्ट सो फ्रॉम माय लीगल वर्क आय एम अ पब्लीक ट्रस्ट I have 12A which is the basic I have 80G and I have 10BE and I have CSR so I am a public trust my constitution is shown as public trust and it is registered as a public trust okay private trust don't get government grants private trust don't get government awards and private trust don't get CSR certificate okay and private trust don't get 10BE so that is the basic fundamental of a private trust and a public trust now after 5 years we are now 8 years in this line after 8 years if somebody is questioning means
I am a public trust or private trust in a department which has been given me grants. And in department जे आमकां recognize केले as the best NGO. म्हणजे आता म्हणजे एच डिपार्टमेंटान तुमकां बेस्ट NGO म्हूण दिलें award state government. स्टेट गव्हर्मेंटान दिलो हय. आनी आयज तेच तुमकां क्वेश्चन करता वेदर यू आर पब्लीक ऑर प्रायवेट. हेच डिपार्टमेंटान आमकां लेटर दिलें 5 वर्सां पयलीं to go to villages and make disability certificates and UDID cards, which we made at our cost. We were the first people in Goa to make disability certificates and UDID cards. Even department was not making it. They gave us the data. So you don't give data to private trust. You give us an order. That order was cancelled and the order was reinstated because somebody made trouble in this order. They reinstated us. So what is the there are some issues. We agree. We are not clean. We are not decent. Okay, we agree. You are clean. You are decent. You do the work. It is easy to point fingers. I'll point fingers at you and you'll point fingers at me. What are दाखयतले काम कोण कोत्ता आमकां पगार मेळना आमकां AC ऑफिस ना आमकां प्रोविडंट फंड ना ग्रॅच्युटी ना कांय ना आमकां आमी कोत्ता सर्वीस म्हणून आमकां बिकॉज आय हॅव दॅट फिलींग बिकॉज आय एम ऑलरेडी इन द सिस्टम ताका लागून कोत्ता हांव फाल्यां सोडटलो आनी म्हाज्या सायकल आनी वायल्यान भायर काडटलो तेज्यात आनी हांव हांगाच कोत्तलो मोर्चा फुडले फावटी आमी हांगा मोर्चे कोत्तले सायकल आनी वायल्यान घेवन आनी ते होमलेस मनीस हांगा कांतारा कोत्तली वी वील प्रोटेस्ट इन अ नोबल वे देन CM कॅनॉट से तुवें भायर कित्याक काडला वी वील कंडक्ट अ म्युजिकल प्रोग्राम वीथ आस्किंग पीपल टू गिव अस मनी ऑफिशियली आमी आय विल गो बॅक टू माय म्युजीक हें बरो तुमी तर आतां हें तुजें आतां कितलो तेंपूच जालो चालूच आहा तुजें आनी it has got गव्हर्मेंट better. It has got better. Why? Because last 10 years, nobody has entered this field. Provision is made, reappropriation is done and used somewhere else. Now somebody is telling them what to do, so they are getting stressed. They are telling, who are you to tell us? We are not your servant. You cannot pressurize us. We are not supposed to do only your work. म्हणजे कितें? म्हणजे स्ट्रीट प्रोविडन्साच्या भायर आनी कोण हिंगा सर व्हरलें तुमी कोत्ता तें करिना कोण Providoria is there. नो अपार्ट फ्रॉम दॅट प्रोविडोरिया They may be, I'm not sure, they may be old age homes or whatever. Then they should, departments, either PWD department, person with disability, or social welfare, or women and child should put out, how they put out news conference, contact these NGOs and put the people there. Police don't know where to put, social workers don't know where to put, IPHP does not know where to put, GMC district hospital don't know where to put. So they call us, what will say no? If we say no, press will pick it up, ते वराना ते पयशे घेता सरकारा कडेन. If we say yes, पयशे तुमी दिना. So we are caught in two ways. पण आमी तर बंद करी. सो अल्टिमेटली कितें आहा तुमी लास्ट पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट येता समज जर कोणूय शेल्टर ना तो मेवलो आनी कोण डिजेबल्ड आहा कोणाक हेल्प जाय ते तर मेव जाल्यार लास्ट पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट तुमी आमी आहात न्हू तेका लागून आमी बारा एकाक आमी दार ओपन करता. हय तो तुमकां तुमी काल एक पोस्ट घालो की तूं कोणाक एका एकली बायलेक घेतली म्हणून तर पुलिशेनूच धाडले ते तर इतलें आसतना इतलें जाता आसतना जें तुमकां अशें त्रास जाता जे गव्हर्मेंट तुमकां त्रास करता तो तेजेर तुका स्ट्रेस्ड आउट जायना तो See, that's what I'm saying. I want to come out. That's why one I am doing cycling now. One I am playing violin and one I am doing gym. Because if I don't, and why we are coming to the street, तो frustration जे आहा न्हू तो भायर काडिना न्हू तो म्हाका मारून उडयता. सद्याक म्हाका प्रेशर ना डायबिटीज ना कांयच दुयेंस ना पूण हांव बोम मारता कित्याक म्हाजे भितर जे आहा तो कोणाक सांगतलो तूं हांव तर उगी बसत म्हाका पयशे मेळचे ना हांव तर हांगा बोब मारीत पयशे मेळटले कितले फावटी पयशे मारतले कितले फावटी बोब मारतले तर हांगा येवचे पयलीं 2 दीस म्हाका टॅबलेटी घेवंक जाय तो एनर्जी बिल्ड अप करपाक लास्ट कितें करतलो तें सांगता लास्ट मरे 3-4 बायल्यो हांव वखद दिवचो ना 2 दिसां ऑफिसान वतलो खंयच्या डिपार्टमेंटान तांकां सांगतले तुमकां कितें करूं तें करा हेच्या मागीर तांकां कितें केलें हांव रिस्पॉन्सिबल न्हू हेका एक लिमीट आसता तुका तो दिवंक जाय जाल्यार दी नाल्यार आमचेर एक केस घाल कोर्टान व्हर आमकां आनी आमकां बंद कर इफ वी आर रॉंग वी वील बॅक द मनी एंड गिव इट बॅक टू द गव्हर्मेंट बट टेक दीस पीपल पूण आतां इशू कितें आहा ते तुमकां फंड रिलीज करपाकूय सोदिना आनी दुसरे सायडीन तुमकां क्लोजूय करूंक शकना ते सो कितें करूं आमी तो सीएम म्हणटा तूं रस्त्यार वयता आनी बोब मारता पण कितें करूं हांव put yourself in my place. We are not political party. We don't have any political godfather. आम्ही काय इलिगल करिना. We are not having any printing press. आम्ही ड्रग्स काय विकिना. काय आमच्या सगळ्यो घरां CCTVचेर आहा 200 कॅमेरा. वी हॅव स्पेंड मोर देन 35 lakhs only on CCTVs. We don't conduct any religious activities in our home. कोणाक भितर घेना. We don't collect any donation cash. So we have followed the law. We are open. You will find mistakes. What they will find ना तो 20 जाणांचे की तुम्ही 10 जाणां घेता अरे पण तो 10 जाणां पळोवपाक तूं दी मरे 20 जाणांचे पयशे ते रेंट दी मरे आतां तूं आमकां जागो दी आमी वॉट द गव्हर्मेंट शूड डू ही शूड गिव अस द प्लेस एंड पे अस पर कॉस्ट
your problem will solve, no? Now you are paying the nurse in Providoria how much? 60,000 rupees. You are paying me 8,000 rupees. How much money you are spending? ते तुमकां भरूंक जाय पोर. See, we will close and go to the streets and bring another 500 people. आम्ही एक प्रोजेक्ट गावान चालू केला. We are covering all 191 villages because there are 2 lakh people on the verge of turning a person with mental disability. We are tackling those people and we are giving them treatment in IPHB. We are bringing them to IPHB. We are giving them medicine if the IPHB does not give. And we are telling them they are follow up. आम्ही हे बंद करतले आणि तांकां व्हरून तुका हाडून घेतले. म्हणजे हेंकाय पळया आनी तांकाय पळया. जाल्यार हाडटेल्यार वचतात तांकां. कित्याक हो प्रॉब्लम कोण सॉल्व करतलो? तुजो ड्रग्स वाडला, तुजो प्रॉस्टिट्यूशन वाडला, भुरगीं सगळे मोबायलाचेर आहा, लोकां कडेन जॉब ना, फॅमिली एकामेकाक पळयना कित्याक ते पॉवर्टी, प्रायस रायज हेज इनक्रीज, पॉलिटिशियन फक्त तुका प्रॉमीस करता. आय हॅव लर्न व्हेरी बॅड लेसन्स इन माय लायफ. नेवर बिलीव एनी ब्युरोक्रेट एंड नेवर बिलीव एनी मिनिस्टर. तुका फक्त स्टोरी सांगतले आनी तुका बसयतले. तूं आवाज कर, तुजे पयशे भायर सरतले. सो आमकां हेच करचें पडटा. तुवें पळयलें आतां कोणें पळयलें NGO रस्त्यार येवन सांगता आमकां बंद कर, पब्लिकली कोण सांगता बाबा आमकां बंद कर, कोण सांगिना. कित्याक तेंचे कडेन आहा सेटींग, मिनिस्टरा कडेन सेटींग आहा, गव्हर्मेंटा कडेन सेटींग आहा, पार्टी कडेन सेटींग आहा, काय कितें तरी करतात ते. आमी सांगता तूं कर न्हू. आमचो सगळो स्टाफ हिंदू, आमचो मेजॉरिटी स्टाफ हिंदू, तो तोय प्रॉब्लम आमी सॉल्व केलो. हांव घरान खंयच वचना, हांव फक्त ऑफिसान बसता आनी सरकारा कडेन तें काम करता. सो हांव इंटरफियर जायना ऑपरेशनान. सो आय एम व्हेरी व्हेरी क्लियर that if by 30th of this month the honorable chief minister does not give us an appointment because he has said give us 7 दीस दी म्हटलं ताणें. सो आमी 7 दीस दिले. वी विल हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. बट 4 आमचे 4 तारखेक 13 केअर गिवर परतून वयता, तांकां धाडले आमी. तर तो आमी सगळे स्टाफाक धाडटले, ते केअर गिवराक धाडटले आनी हेका हाडून सोडटले रस्त्यार. तुमी पळया आतां, कित्याक आमी प्रायवेट ट्रस्ट न्हू, आमी प्रायवेट ट्रस्ट तुमी म्हटला न्हू. सो आमी प्रायवेट ट्रस्ट बरें काम करतले. हें काम करचें ना आमी. मागीर तुमी पळोवन घेया, कित्याक तुमी लेटर आमकां धाडला. Clarify whether you are private trust or public trust. So we are clarifying. We are public trust, but you are treating us like a private trust. So we will close the hole. Let the people go on the street. हांव कितें करूं? हांव म्हाज्या माथ्यार कित्याक घेवं? तो ते लेटर धाडला पळय ताका तुमी रिप्लाय दिले आमी. लॉ डिपार्टमेंटाकूय सांगला आमी. लॉ डिपार्टमेंटूय आसता थिंगा. आतां सगळो कायदो तूं तर NGOक सांगताय. सरकार काय शॉर्टकट करिना. सरकार काय शॉर्टकट करिना, तांकां कायदो लागना, फक्त NGOक लागता. ओके, लाया कायदो. तुका दिसता पार्टिक्युलरली तुकाच टार्गेट करता म्हणून कितें तरी हा? This is not a target. They have not worked. म्हणजे त्यांनी काम करूंकूच ना. करूंकूच ना. तांकां खबर ना की they have to listen to somebody. They are NGOs who have not got money 2021. ते पयशे गेले खंय आनी ते उगी रावता. कित्याक तांकां दुसरो बिझनस आहा. तेंचे कडेन होम्स ना. सी वेन यू रन डे केअर सेंटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे तूं दुसरे कोण आहा पळय तांकां खंयच्यान तरी फंड्स येता म्हणटा तूं. येता आसता. म्हाजे कडेन जॉब ना. 1 वर्स हांव बेकार आहा. ह्या वर्सा खंयच्या कंपनीन म्हाका जॉब दिला विदावट कमिंग टू वर्क. सो म्हाका जॉब आहा. 13 वर्सां म्हाका जॉब आसलें. लास्ट इयर सोडला कित्याक म्हाजे कडेन मॅनेज जायना. हांव गेटींग टू स्ट्रेस्ड. तो जॉब सोडला. म्हाका फॅमिली आहा. हांव कित्याक हे जमायला कर? हांव तर म्हाज्या वायल्यान सायकल भायर काडीन म्हाजो लायफ सेट. तो तेच करतलो हांव. पूण डायरेक्टली करचो ना. आय एम टेलिंग द गव्हर्मेंट, Baba, listen to me. If you don't want to listen to me, it's okay. You are the government. Then don't cry. We are your last stop. तुझो वन स्टॉप ना. तुझे प्रोविजरियाचे फूल आहा, तुझो IPHB फूल आहा, तुमचे कडेन कितें आहा फॅसिलिटी? खंयचे गव्हर्मेंटाचे शेल्टर्स होम ते पळय, तुमीच पळय. हांव काय म्हणना वायट. जाता जाल्यार व्हरा मरे. पुलिशेक सांगा मरे, हांकां हांगा डायरेक्ट घाला. पुलीस कितें करतले रातचे? मागीर आमी सगळे एकामेकाक बोट दाखयता. मिनिस्टराक बोट दाखयता, पुलिसीक बोट दाखयता, डॉक्टर. सद्याक GMC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, IPHB गूड फॅसिलिटी. झगडी करून आमी खंय तरी पावले. तो एक प्रॉब्लम आमी सॉल्व केलो. फाल्यां हेंच्यांनी नट टायट केले, आमी रोखडेच बंद करतले. कित्याक आमी तुका सांगलो न्हू, एक पेशंट आहा ताका एक इंजेक्शन दिवंक जाय 35,000. आमी दिवं ते आमचे कोण सोयरे ते आतां दिता ताका फ्री. थँक्यू म्हणटा GMC, तुमी दिता. IPHB आमचे कडेन न्हू, वेन वी स्टार्टेड वी हॅड ओनली one patient who had to be admitted in IPHB every 15 days. Today I have 12 patients who I have to admit into IPHB every 15 to 1 month. And in the next 2 months or 6 months or 1 year, I will have 30 dementia patients. Then what I'll do? Then what will I do? मागीर तो म्हणटा आमी पिशे म्हणटा, हांव पिसो म्हणटा. तूं बरो मरे, तूं कर. तूं लोकांक सांगता हो पिसो. हांव म्हणटा न्हू, खूद म्हणटा हांव पिसो. बरे मनशान काम करून जाल्यार पिशे मनीस तरी काम करता न्हू, तेका तरी दी व्हॅल्यू. तर अल्टिमेटली आतां सोल्युशन तुमकां मेळटलें दिसता हेज्या बाबतीन. आतां तुमी इतलें दिस प्लेस न्हू, आझाद मैदान हॅज ऑलवेज गिवन अस सोल्युशन. सी गोईंग टू कोर्ट,
going here is delay tactics. Okay. Azad Maidan is the place which we have believed today. Azad Maidan. बाबा तू हांगा राव, आमचं वायलन हाडया, आमची सायकल हाडया, 4 लेडीजाक हाडया, कांतार करूया आणि आम्ही एका वराक वाजोवया. डेली येतले आमी. डेली आणि म्हणजे आफ्टर केन्ना येतले? 30 तारखेक हा न्हू. म्हणजे जुलायचे ना, जुलायचे जून. जुनाचे. सो जुलाय फर्स्टासान तुमी If those ladies go back by 4th, 13 staff are being sent back to their village, to their dismissed, have to go back. I will start sending people out. If still they don't get up, I will come every day here with big poster. Donate. I'll roam around Panjim with my cycle and violin. बाबा आमकां कितें घाल. आनी कितें करूं? सॅर मिनिस्ट डायरेक्ट सांगता आमकडे पयशे आहा पूण तुका कित्याक दिवं? आतां तूं आमकां तो दिना आनी कोणाक दी न्हू. आमकां दिना काय रे? तूं ते पयशे तूं आमकां दिनाय. तू गरीब लोकांक दिताय न्हू. सी तूं तर गरीब लोकांचे त्रास करीत न्हू, तुका त्रास जाता. पोत्तून सांगता. तूं तर सोरो पियेताय, सिगरेट ओडटाय, घरा लेट वयताय, तुका फॅमिली ना, तुका पीस ऑफ मायंड ना, तूं लोकांक त्रास करता. म्हाका फॅमिली आहा, हांव घरा न्हिदता 9 वरां. म्हाका बायल भुरगीं आहा, हांव सोरो केन्नाच पियेना, हांव सिगरेट ओडिना, हांव नो नायट लायफ. हांव फक्त हेंच करता. पूण म्हाजे कडेन ऑल्टरनेटीव आहा. दॅट इज माय वायलन एंड सायकल. But I am not going to sit quiet after 30th of June because assembly will start. But ते कोण आसचे ना आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. पत्ते आमी त्याच अहेच गोवन थिंगात पावता. So we thank the CM that he is listening. 5 times he has listened to us. Systematically he has listened and given them. But they have a permanent solution. They have to be a permanent solution. Otherwise you will go, no? See, I am on certain medication now for 6 months. So I want to close that problem in 6 months. But if this problem will go, that medicine will go. Then what I'll do? See, my hair was black. 7 years ago, my hair was like your hair, black. Now it's become white. Solution, no. I have to live with these people, no. Disappointed. So CM, मातशें आमचें आयक प्लीज, डॉक्टर प्रमोद सावंत, मातशें आयक. तुवें बरें आमकां सोल्युशन दिलें की आमी एक मिटींग करुया, सगळे बॉडीक घालया. तुवें आमकां सांगलें, आमी तें केलें, तुका धाडलें सगळ्यांक. तेका कॉल कर. तुमकां तो नाका जाल्यार आमकां आन्सर मेळ्ळो, बाबा यू टायम टू गो, वी वील स्टार्ट वॉकिंग. नो लव लॉस्ट, काय दुश्मनी ना कोणा कडेन, काय बॅड फिलींग, हर्ट फिलींग, नो नेगेटीव. यू ऑल गो युअर वे, वील गो आवर वे, वील फायंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. गांवान भोंवतले आनी काडटले आमी भायर तांकां आनी हाडून तुका दितले. मागीर कितें करतले? हो प्रॉब्लम कोणूच आतलाय ना. कमिशनर सुद्दां आतलाय ना डिसेबिलिटी. तांकां फक्त पर्पल लागता. फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी कोणाक लागता? इट इज डिफिकल्ट. आतां सीएमान एक स्टेटमेंट केलें, तें मातसो 2 मिनटां. तेणें सांगलें वी वील स्टार्ट इंटलेक्चुअल होम्स आफ्टर 4-5 years बिकॉज पेरंट्स आर ग्रोईंग ओल्ड. म्हाजे कडेन लेडीज 25 आहा, तांकां कोणूच ना. आनी 35 आहा जे तांकां भाव भयण आहा पूण तांकां पळोवंक सुद्दां दिनात. तांकां पळयतलो कोण? लेडीज. फॉरगेट जेंट्स. त्या जेंट्साचो आमी मागीर सांगतले. तूं सांगता 4-5 years उपरांत वेलकम मूव. सद्याक आमी कोत्ता न्हू ते. आमचें कितें? सो एक्झिस्टींग आहा पळय तांकांच त्रास करता. येस का. सो एक तूं आमकां रेडी स्ट्रक्चर दी आनी आमकां एक चार्ज दी. आमी तांकां पळयता. तुमी आतां इतले भोत्ता प्रोविजोरियान 4 times द रेट. तुका फक्त सांगला सॅलरी ऑफ द नर्स तूं 60,000 थिंगा भरता आनी 8,000 तूं आमकां ग्रांटान दिता. कितले जाले? 8,500, 8,600, ऑलमोस्ट 7 times यू आर पेइंग एक्स्ट्रा. सो वी आर रेडी टू रिड्यूस योर कॉस्ट. ते तरी आमकां दी. तेय दिवंक सोदी नाल्यार मोडा पयशे. मागीर माथ्यार रात घालना काय. आमी सांगता करून येयले. आमचे कडेन 300-350 बेड कॅपॅसिटी आसा. 350. म्हाजे कडेन एक 100 लोक फाल्यां आमी घेवंक शकता. फाल्यां म्हणजे 1-2 दिसांनी. फक्त मॅट्रिसी हाडूंक जाय आनी बेडशीट हाडूंक जाय. जालें. जेवण आमचेशी. सो CM, वी थँक यू सर फॉर लिसनिंग टू अस. वी कॅनॉट मॅनेज. द फूड कॉस्टिंग इज गोईंग अप, मेडिसिन इज गोईंग अप. वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कॅरी फॉरवर्ड आफ्टर जुलाय एंड युअर बजेट इज गोईंग टू स्टार्ट एंड देन यू वील नॉट एंटरटेन. आमकां कितें कर, पॉलिसी दी, कितें तरी सिस्टम घाल, कितें तरी एक नोडल ऑफिसर आमकां दी जे आमी ताका प्रॉब्लम घेवंक शकता. कितें तरी दी आमकां. नाल्यार मागीर म्हणनाका आमी धमकी दिता, आमी थ्रेटनिंग करता. ना, आमी धमकी कांय दिना सर. आमी बारीक मनीस. बट एंड ऑफ द डे देर इज अ कॉस्ट एंड दीज आर ऑल 90% गोन्स.